पीर फकीर वीर सिपाही दरबार बाबा शाह मनीर जंडियाला शेर खां इस वक्त उत्थे मौजूद हाँ और उन्होंने दरबार के हाथे के अंदर जोड़े बोर्ड का दरख्त है उसकी यह तस्वीर सारे के सामने पेश कर रहा हूँ। यह उस दरख्त दीयां जड़ां ने जड़ियाँ उपरों आके ते जमीन दे विच बन के ते अपने वड्डियां जड़ां जिहड़े ने वो बना रहा है। यह बोर्ड की उपर वाला हिस्सा और बहुत बड़ा दरख्त बनता जा रहा है। यह दरबार शरीफ के हाथे के अंदर जिहड़ा है वो वीर हुणां ने बागबानी की हुई है, काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं और दरबार बाबा शाह मनीर दे हाथे के अंदर है बागबानी है। वीर सिपाही होरे जिहड़े अपने ज़ौक तो अपनी नफासत तो दूरों ही नज़र आ जाते हैं। उन्हों का ज़ौक शौक और नेचर के नाल कुदरत के नाल उन्हों का लगाव तो प्यार जिहड़ा वाज़ह तौर पर उन्हों की इस बागबानी तो अंदाज़ा हो रहा है कि वीर उन्हीं किन्ने नफीस तबा और दरवेश तबा है ने। यह दरबार बाबा शाह मनीर होरां दा वीर सिपाही दे वालिद मोहतरम ने उन्हों का दरबार शरीफ की यह झलक है और यह दरबार शरीफ बाबा शाह मनीर रहमतुल्लाह अलैह उन्हों का मज़ार है। वीर सिपाही होरी इस वेले उन्होंने गद्दी नशीन ने और दरबार में इंतहाई खूबसूरत पौधों के नाल और इंतहाई तरतीब के नाल पौधों को जिहड़ा है वो लगाया होया है बड़े खूबसूरत दे नाल तरतीब के नाल। और ये वीर सिपाही उन्हों की जिंदा दिली है, वो नेचर के नाल कुदरती के नाल कितना प्यार करते हैं और इस अमल दे विच कितनी मेहनत रखते हैं। उन्होंने आने वाले मुरीद भी जिहड़ा है दरबार शरीफ ते और इस बागबानी तो अलावा उन्होंने इस बड़े बोर्ड के दरख्त के अंदर ही अपना एक जड़ां के अंदर ही खूबसूरत ढारा अपना आस्थाना भी बनाया होया जिथे बैठते हैं दोपहर को। और पीर मुर्शद जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद तनवीर बुखारी होरां दी भी तस्वीर बकायदा तौर पर चस्पा है। यह उन्होंने वालिद मोहतरम का बैनर गया है। इत्थे उन्होंने नाल जानवर खरगोश मुर्गियाँ चकोर पैरट और बहुत सारे परिंदे ने। यह उन्हों का आस्थाना है जी, इत्थे बैठते हैं दोपहर को गद्दी ते और यह उन्हों का खूबसूरत दफ्तर है जिसके अंदर किताबां ही किताबां और उन्हों की शायरी दे नाल अदब नाल लगाव दे नाल उन्हों का जिंदा दिल सबूत है कि उन्होंने अपने आस्थाने नूं इन्ना सजाया तो खूबसूरत किताबां और हज़ारां की तादाद नाल पईयां होईयां ने। पीर फकीर वीर सिपाही दरबार बाबा शाह मनीर जंडियाला शेर खां इस वक्त उत्थे मौजूद हाँ और उन्होंने दरबार के हाथे के अंदर जोड़े बोर्ड का दरख्त है उसकी यह तस्वीर सारे के सामने पेश कर रहा हूँ। यह उस दरख्त दीयां जड़ां ने जड़ियाँ उपरों आके ते जमीन दे विच बन के ते अपने वड्डियां जड़ां जिहड़े ने वो बना रहा है। यह बोर्ड की उपर वाला हिस्सा और बहुत बड़ा दरख्त बनता जा रहा है। यह दरबार शरीफ के हाथे के अंदर जिहड़ा है वो वीर हुणां ने बागबानी की हुई है, काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं और दरबार बाबा शाह मनीर दे हाथे के अंदर है बागबानी है। वीर सिपाही होरे जिहड़े अपने ज़ौक तो अपनी नफासत तो दूरों ही नज़र आ जाते हैं। उन्हों का ज़ौक शौक और नेचर के नाल कुदरत के नाल उन्हों का लगाव तो प्यार जिहड़ा वाज़ह तौर पर उन्हों की इस बागबानी तो अंदाज़ा हो रहा है कि वीर उन्हीं किन्ने नफीस तबा और दरवेश तबा है ने। यह दरबार बाबा शाह मनीर होरां दा वीर सिपाही दे वालिद मोहतरम ने उन्हों का दरबार शरीफ की यह झलक है और
ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੜੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਸਤਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈयद तनवीर बुखारी ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਸਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਖਰਗੋਸ਼, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਚਕੋਰ, ਪੈਰਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਲਗਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਖ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਯਾਰ ਵਿੱਚ तनवीर उठो अब चलते बनो, है भीड़ बहुत मैं खाने में। तनवीर उठो अब चलते बनो, है भीड़ बहुत मैं खाने में। औरों से किनारा कर ले क्या, एक तेरा जी बहलाने में। तनवीर उठो अब चलते बनो, मैं खाना की पेशानी पर, मैं खाना की पेशानी पर है तल्ख सा जुमला लिखा हुआ, पैसों के मुताबिक मिलती है, पैसों के मुताबिक मिलती है। मैं न पितली पैमाने में। तनवीर उठो
اب چلتے بنو، ہر بات لگے ہے محمل سی، ہر بات لگے ہے محمل سی، مجذوب کے منہ سے نکلی ہوئی کچھ بھی تو معنی خیز نہیں، کچھ بھی تو معنی خیز نہیں، اس بے مفہوم زمانے میں تنویر اٹھو، اب چلتے بنو، ہے بھیڑ بہت میخانے میں، افسوس نہیں ہے پھر بھی گو، افسوس نہیں ہے پھر بھی گو، ہے موسم اپنا بیت چکا، اے کاش آ جاتے جانے من، اے کاش آ جاتے جانے من، تم ساجے سمے سہانے میں تنویر اٹھو، اب چلتے بنو، ہوں شاید ہم تم ہم کوچا، ہوں شاید ہم تم ہم کوچا، پر لگتے نہ ہو تمہیں بھلے، ہوں شاید ہم تم ہم کوچا، پر لگتے ہوں نہ تمہیں بھلے، یا اس دور میں تاک نہ ہو، یا اس دور میں تاک نہ ہو، ہم ناز حسن اٹھانے میں تنویر اٹھو، اب چلتے بنو، دیتے ہیں بوسہ ہاتھوں کو، دیتے ہیں بوسہ ہاتھوں کو، پھر قدموں میں بچھ جاتے ہیں، معلوم نہیں ان لوگوں نے، معلوم نہیں ان لوگوں نے کیا دیکھ لیا دیوانے میں تنویر اٹھو، اب چلتے بنو، ہر کاروبار دنیا کو، ہر کاروبار دنیا کو ایک کار فضول قرار دیا، کر ڈالی ساری عمر بسر، کر ڈالی ساری عمر بسر، دل بالک کو بہلانے میں تنویر اٹھو، اب کوچ کرو، مجبور نہ کرتی حرص اگر ہو، مجبور نہ کرتی حرص اگر، کیوں ناحق زیرے
داماتا لے آئی کھینچ کے طائر کو، لے آئی کھینچ کے طائر کو، اف کتنی کشش ہے دانے میں، تنویر اٹھو مجبور نہ کرتی حرص اگر، کیوں ناحق زیرے دام آتا، لے آئی کھینچ کے طائر کو، لے آئی کھینچ کے طائر کو، اف کتنی کشش ہے دانے میں، تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہو شکل و صورت کیا اس کی، ہو شکل و صورت کیا اس کی، تنویر جو مادی چیز نہیں، مشغول رہو گے تاب کجا، مشغول رہو گے تاب کجا، ایک جسم اسے پہنانے میں، تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہے بھیڑ بہت میخانے میں، اوروں سے کنارہ کر لے کیا، ایک تیرا جی بہلانے میں، تنویر اٹھو اب چلتے بنو۔ تنویر اٹھو، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، گھر جینا لگا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، گھر جینا لگا تو لوٹانا، لے جاؤ ساغر ساتھ اپنے، لے جاؤ ساغر ساتھ اپنے، جب ٹوٹ گیا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، آباد کرو گھر خوشیوں سے، آباد کرو گھر خوشیوں سے، ایک دوجے پر احسان کرو، جب غیبی دفتر خانہ سے، جب غیبی دفتر خانہ سے پیغام ملا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، دنیا کے تماشا خانے سے، دنیا کے
تماشا خانے سے، کچھ کرتب تم بھی سکھاؤ، کچھ پیسے ویسے لے جاؤ، کچھ پیسے ویسے لے جاؤ، جب کچھ نہ بچا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، گھر جی نہ لگا تو لوٹانا۔ کر لی ہے زیارت مرشد کی، کر لی ہے زیارت مرشد کی، شاباش اب جاؤ خوش ہو کے، الجھیڑوں دھندوں پھندوں سے، الجھیڑوں دھندوں پھندوں سے، مل جائے سما تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، یہ رسم قدیم ہے ویسے تو، یہ رسم قدیم ہے ویسے تو، سب بانٹ کے مل کر پیتے ہیں، تقسیم میں پر رندوں میں، تقسیم میں پر رندوں میں، گھمسان پڑا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، ہے ملنا کس سے نہیں، ہے ملنا کس سے نہیں، یہ مرضی ہے گھر والے کی، بس ہلکی سی ایک دستک پر، بس ہلکی سی ایک دستک پر، دروانہ ہوا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، کچھ جان بھی جان چھڑائے گی، کچھ موت ایانت کر دے گی، کچھ جان بھی جان چھڑائے گی، کچھ موت ایانت کر دے گی، تنویر جہاں میں رہنے کا، تنویر جہاں میں رہنے کا، یارا نہ رہا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ، گھر جی نہ لگا تو لوٹانا، لے جاؤ ساغر ساتھ اپنے، جب ٹوٹ گیا تو لوٹانا، تنویر اٹھو اب گھر جاؤ۔
شکریہ نوازش، بڑی مہربانی، ہو گیا ساڈا ایڈیٹر ہی سو گیا. ہاں ਰੱਖ ਯਾਰ ਵਿੱਚ تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہے بھیڑ بہت میخانے میں. تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہے بھیڑ بہت میخانے میں. اوروں سے کنارہ کر لیں کیا، ایک تیرا جی بہلانے میں. تنویر اٹھو اب چلتے بنو. میخانہ کی پیشانی پر، میخانہ کی پیشانی پر ہے تلخ سا جملہ لکھا ہوا، پیسوں کے مطابق ملتی ہے، پیسوں کے مطابق ملتی ہے. میں نہ پتلی پیمانے میں. تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہر بات لگے ہے محمل سی، ہر بات لگے ہے محمل سی. مجذوب کے منہ سے نکلی ہوئی کچھ بھی تو معنی خیز نہیں، کچھ بھی تو معنی خیز نہیں اس بے مفہوم زمانے میں. تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہے بھیڑ بہت میخانے میں. افسوس نہیں ہے پھر بھی گو، افسوس نہیں ہے پھر بھی گو، ہے موسم اپنا بیت چکا. اے کاش آ جاتے جانے من، اے کاش آ جاتے جانے من، تم ساجے سمے سہانے میں. تنویر اٹھو اب چلتے بنو، ہوں شاید ہم تم ہم کوچا، ہوں شاید
ہم تم ہم کوچا پر لگتے نہ ہو تمہیں بھلے ہوں شاید ہم تم ہم کوچا پر لگتے ہوں نہ تمہیں بھلے یا اس دور میں تاک نہ ہو یا اس دور میں تاک نہ ہو ہم ناز حسن اٹھانے میں تنویر اٹھو اب چلتے بنو دیتے ہیں بوسہ ہاتھوں کو دیتے ہیں بوسہ ہاتھوں کو پھر قدموں میں بچھ جاتے ہیں معلوم نہیں ان لوگوں نے معلوم نہیں ان لوگوں نے کیا دیکھ لیا دیوانے میں تنویر اٹھو اب چلتے بنو ہر کاروبار دنیا کو ہر کاروبار دنیا کو ایک کار فضول قرار دیا کر ڈالی ساری عمر بسر کر ڈالی ساری عمر بسر دل بالک کو بہلانے میں تنویر اٹھو اب کوچ کرو مجبور نہ کرتی حرص اگر ہو مجبور نہ کرتی حرص اگر کیوں ناحق زیرے دام آتا لے آئی کھینچ کے طائر کو لے آئی کھینچ کے طائر کو اف کتنی کشش ہے دانے میں تنویر اٹھو مجبور نہ کرتی حرص اگر کیوں ناحق زیرے دام آتا لے آئی کھینچ کے طائر کو لے آئی کھینچ کے طائر کو اف کتنی کشش ہے دانے میں تنویر اٹھو اب چلتے بنو ہو شکل و صورت کیا اس کی ہو شکل و صورت کیا اس کی تنویر جو مادی چیز نہیں مشغول رہو گے تاب کجا مشغول رہو گے تاب کجا ایک جسم اسے پہنانے میں تنویر اٹھو اب چلتے بنو ہے بھیڑ بہت
میں خانے میں اوروں سے کنارہ کر لے کیا، ایک تیرا جی بہلانے میں تنویر اٹھو اب چلتے بنو.